Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita semua beliau Syekh Dr. Ihab bin Nadir Ali Musa hafizahullah taala, di mana beliau merupakan salah satu dosen, salah satu pengajar di Universitas Hail, dan insya Allah beliau akan menyampaikan faedahnya bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur yang besar kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan nasihat, untuk bersama-sama menuntut ilmu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Tak lupa saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada DPC Perhimpunan Al-Irsyad Kota Bandung atas peran dan jerih payah mereka untuk mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Dan juga ada info dari Dewan dari DPC Perhimpunan bahwa pekan depan insya Allah akan ada daurah yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Aziz ini. Daurah diadakan secara gratis, terbuka untuk umum siapapun yang ingin mengikuti daurah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan juga jerih payah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di dalam jalan kebenaran, untuk senantiasa istiqamah di jalan menuntut ilmu. Tidak berlama-lama, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Waktu saya persilahkan kepada Syekh, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوعي معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حول الدروس المستفادة من نهاية العام الهجري. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فأول الشهور هو شهر الله المحرم، ونحن الآن في شهر ذي الحجة، في شهر الحج، وقد أوشك على الانتهاء، وسنستقبل عاما جديدا، عاما هجريا جديدا. وأول ما أرخ بالتاريخ الهجري كان ذلك في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالعام المنصرم وقعت منا أقوال وأفعال كثيرة،
ربما بعضها يرضي الله وربما كان بعضها مما يسخط الله عز وجل، فلا بد من محاسبة ووقفات جادة لما صدر منا في حق الله عز وجل. نعم. Setelah beliau menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syaikh kemudian menyampaikan bahwasannya pelajaran kita atau tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang ad-durusul mustafadah min nihayatil amil hijri. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari akhir tahun Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ada 12 bulan yang diawali dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya pada hari ini. Insyaallah taala kita akan berjumpa dengan tahun yang baru dengan berakhirnya bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Biiznillah kita akan berjumpa dengan tahun yang baru, dan kalender Hijriyah pertama kali diletakkan, pertama kali dihitung, dituliskan adalah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada tahun yang telah kita lalui, satu tahun yang hampir kita selesai darinya ini, banyak sekali amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang telah kita lakukan. Di antara ucapan maupun amalan-amalan tersebut, di antaranya ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, dan di antaranya pula ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka sudah selayaknya bagi kita semua untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri terhadap amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang telah kita perbuat. Qala Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. فهذه الآية أصل في هذا الباب، أن يحاسب كل واحد منا نفسه ليس فقط في نهاية العام بل في كل يوم. أنت إذا كان عندك مال وتحاول أن تنميه وأن تزيده فإنك تكون شحيحا وممسكا وحريصا على هذا المال، بل ربما لو ضاع منك شيء يسير منه لظللت يومك كله حزينا. فكيف إذا ذهبت منك الأعمال الصالحة؟ وكيف بك وقد وقعت في الكبائر وربما الصغائر وربما ما يخل بالتوحيد الذي لأجله خلقت. Beliau melanjutkan dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari berikutnya, untuk hari esok. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksud dari ayat tersebut adalah introspeksilah diri kalian sendiri sebelum kelak nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah, setiap orang melihat apa yang telah ia kumpulkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut merupakan asas utama dari mengintrospeksi diri, yang mana setiap orang diharuskan untuk mengintrospeksi diri bukan hanya di setiap akhir tahun, akan tetapi seharusnya itu dilakukan pada setiap harinya, pada setiap waktunya. Bayangkan apabila kita memiliki harta, tentunya kita akan bersemangat untuk menjaga harta tersebut. Jangan sampai harta tersebut akan
lewat, akan hilang begitu saja, akan pergi dari kita tanpa manfaat apapun. Itu apabila seseorang memiliki harta. Bagaimana apabila amalan-amalan yang lewat? Apabila waktu yang kita lewati, kita lalui dengan amalan-amalan yang wal'iyadzubillah, dengan kemaksiatan, dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. قال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فهذا إشعار بضرورة الرحيل عن هذه الدنيا. الدنيا مرتحلة ونحن فيها في دار ممر لا دار مقر، والانتقال منها إما أن يكون إلى جنة وإما إلى نار. فمن أراد الجنة فعليه أن يجتهد. وقد جاء في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. فمن أراد الجنة وأراد أن يزحزح عن النار فليجتهد في الأعمال الصالحات. وأعظم هذه الأعمال على الإطلاق توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية وتعظيم أوامره واجتناب نواهيه. يعظم الرب تبارك وتعالى ويعظم أمره كما في قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan malam dan juga siang. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hibati fillah azza wa iyyakum, kita sekarang ini berada di dunia, yang mana dunia itu pasti akan sirna. Dunia merupakan tempat kita berlalu, bukan tempat kita menetap. Tempat kita menetap kelak setelah kehidupan dunia adalah surga ataupun neraka. Sallallahu selamat wal afiyah. Maka barang siapa yang menginginkan surga, hendaknya ia bersungguh-sungguh di dunia ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, bukankah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal? Ala inna sil'atallahil jannah, bukankah barang dagangan Allah itu adalah surga? Maka barang siapa yang menginginkan surga, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Ia bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hal yang paling agung dalam kita meraih dunia, dalam upaya kita untuk meraih surga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita benar-benar menjadi seorang hamba yang hakiki, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wa'lam ayyuhal akh al-mubarak wal ukhtu al-mubarakah bi anna az-zaman yataqarab wal ayyam tanqadi bi sur'ah was sanawat tansarim wal insanu idza mata ذهب معه إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فالقبر صندوق العمل. Kemudian ketahuilah bahwasannya waktu itu semakin dekat, hari-hari berlalu begitu cepat, tahun-tahun pun berlalu begitu cepatnya. Maka apabila seseorang telah meninggal dunia, yang akan mengikutinya ke liang lahatnya adalah tiga hal. Yang pertama adalah keluarga,
yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah amalannya. Maka keluarga dan hartanya itu tidak akan ia bawa, semuanya akan kembali pulang dari kubur. Adapun amalannya itu akan tetap menemani ia di dalam kuburnya. Maka kuburan merupakan kotak daripada amalan seseorang. ومما يدل على تقارب الزمان ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya waktu itu semakin berdekatan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman, waktu itu semakin dekat, wa yuqbadul ilmu, dan ilmu pun akan diambil, wa tadharul fitan, dan fitnah-fitnah itu akan bermunculan, dan semakin banyak al-haraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu haraj, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya al-haraj adalah pembunuhan. أعمارنا في نقصان لا زيادة، ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها لدى المسلم والكافر أن الموت آت. قال الله عز وجل: كل من عليها فان. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عند قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وكل من صيغ العموم، كل نفس مصيرها الموت. والموت أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. Kemudian beliau melanjutkan bahwasannya umur kita senantiasa berkurang, tidak akan pernah bertambah, dan kematian itu pasti akan datang, tidak mungkin terelakkan, baik itu seorang muslim maupun seorang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang berada di atasnya semuanya akan fana, semuanya akan sirna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang paling baik amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tentang penafsiran amalan yang paling baik. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Dan lafaz kullu adalah salah satu lafaz yang menunjukkan keumuman, artinya siapapun pasti akan meninggal. Dan ketahuilah bahwa kematian itu akan datang kepada setiap orang secara tiba-tiba, dan kuburan itu merupakan kotak bagi amalan seseorang. قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين: يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: الدنيا 3 أيام، الدنيا 3 أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه،
وأما غدا فلعلك لا تدركه وأما اليوم فلك فاعمل فيه والسعيد من وعظ بغيره. كم فارقنا من الأحباب من الآباء والأمهات والأقارب والأصدقاء، علينا أن نعتبر، وعلينا ألا يغيب عن أنظارنا الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. ولما سئل عن هادم اللذات عليه الصلاة والسلام قال الموت. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, rahimahullah, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah ibarat hari-hari. Apabila telah pergi satu hari darimu, maka telah hilang pula bagian dari dirimu." Beliau rahimahullah juga mengatakan, di dalam dunia ini, dunia ada 3 hari. Dunia ini hanya terdiri dari 3 hari. Yang pertama adalah hari kemarin yang telah berlalu dengan segala apa yang ikut berlalu pula. Yang kedua adalah hari esok yang bisa jadi engkau tidak akan menemuinya. Yang ketiga adalah hari ini. Itulah yang menjadi milikmu, maka beramallah pada hari tersebut. Betapa banyak sanak saudara, kerabat, orang-orang di sekitar kita yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus mengambil pelajaran, kita harus mengambil ibrah dari kematian. Nabi SAW mengatakan, "Udzkuru hadimil ladzat." Ingatlah penghapus kenikmatan, ingatlah penghancur kenikmatan. Ketika Nabi SAW ditanya apa itu penghancur kenikmatan, Nabi SAW pun menjawab, "Huwal maut." Itu adalah kematian. Ad-dunya sa'ah فاجعلها طاعة. جاء عن ابن عمر كما في الصحيح رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. Dunia ini hanyalah sesaat, maka jadikanlah saat tersebut sebagai ketaatan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, suatu hari Nabi SAW pernah memegang kedua pundakku, kemudian mengatakan kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang sekedar numpang lewat. Dan beliau radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Sebaliknya apabila engkau di waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Dan ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu nanti, dan ambillah dari masa hidupmu untuk masa matimu kelak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma li walid dunya, ma ana fid dunya إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها." وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. فالدنيا لا تساوي شيئا. الدنيا في الحقيقة ظل زائل، هي كالظل
مهما عمرنا فيها كم سنبلغ. ولهذا جاء عند أهل السير لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة، وتعلمون أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. فقيل له يا نوح كيف وجدت الحياة؟ قال والذي نفسي بيده ما وجدت الحياة إلا كبيت له بابان، إلا كبيت له بابان دخلت من هذا وخرجت من الآخر. Kemudian Asy-Syaikh beliau menyebutkan beberapa dalil, beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasannya dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ana wad dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin, thumma tarakaha." Perumpamaan aku dan dunia ini ibarat seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia numpang berteduh di bawah sebuah pohon, sehingga kemudian ia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Nabi SAW juga mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali, kata Nabi SAW, zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan yang bersemakna dengan zikir kepada Allah, wa alimun au muta'allim, dan orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu. Dunia ini hanyalah sebuah tempat kita berteduh, sehingga kemudian kita akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang telah mendakwai kaumnya selama 950 tahun. Tatkala beliau alaihi salam di ujung usia beliau, di ujung umur beliau hendak meninggal dunia, hendak wafat, beliau ditanya oleh seseorang, "Kaifa wajadtal hayah?" Bagaimana engkau mendapati kehidupan ini wahai Nuh? Maka beliau alaihi salam mengatakan, "Ma wajadtul hayat illa kabaitin lahu babani dakhaltu min hadza wa kharajtu min akhar." Tidaklah aku mendapati dunia ini, tidaklah aku mendapati kehidupan ini kecuali seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Aku memasuki pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lainnya. Begitu cepat. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, "An-nasu mundu khuliqu لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة أو في النار والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم، أي في السفر أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، وإنما ذلك بعد انتهاء السفر. فانظر يا عبد الله، أين تريد أن تكون؟ أين تريد أن يحط رحلك؟ هل تريد أن تكون من أهل الجنة فتسعد أو من أهل النار فتشقى؟ نعم. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasannya manusia ini dari semenjak ia diciptakan, ia senantiasa dalam keadaan safar, dan dia masih saja dalam perjalanan safar tersebut sampai ia kemudian nanti sampai di tujuannya, entah itu surga maupun neraka. Dan seorang yang beramal, dia pasti akan mengetahui bahwasannya setiap safar itu terdapat kepayahan di dalamnya dan terdapat mara bahaya yang telah mengintainya. Dan hal yang mustahil adalah seseorang mencari kenikmatan di dalam safar,
seseorang mencari peristirahatan di dalam safar, maka kenikmatan dan peristirahatan tersebut hanya akan didapati setelah ia sampai ke tujuan dari perjalanan safarnya. Maka setiap orang hendaklah melihat di tujuan yang mana dia ingin sampai, apakah di surga sehingga kemudian ia berbahagia, ataukah di neraka sehingga kemudian dia akan sengsara. Nasallallahu salamat wal afiyah. ابدأ يومك يا رعاك الله بطاعة واختمه بطاعة، فالبدايات والخواتيم عليها مدار الفوز والخسارة. ابدأ يومك بصلاة الفجر، لا تقصر في صلاة الفجر، واعلم كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. واختم يومك أيها المبارك بصلاة الليل، احرص أن يكون لك قسط وصلاة من الليل، فهي دأب الصالحين وعلامة التوفيق، لا سيما في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا لا نعلم كيفيته، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. وأيضا لا تنم إلا وصدرك سليم على المسلمين، ليس فيه غل ولا حسد ولا غش لأحد من المسلمين، وتمنى الخير لهم وادع لهم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. Nah. Mulailah hari-harimu dengan ketaatan dan akhirilah hari-harimu dengan ketaatan pula. Karena permulaan dan akhir merupakan tempat atau sumber dari kejayaan maupun kerugian. Mulailah harimu dengan melaksanakan salat fajar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat fajar dan juga salat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Dan sekiranya apabila mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dengan cara merangkak. Jadikanlah akhir dari harimu adalah salat malam, salat tahajud. Ambillah bagian dari salat tahajud tersebut, karena salat tahajud merupakan da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakannya, terlebih lagi pada saat sepertiga malam terakhir, tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan sebenar-benarnya turun, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, adakah siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Adakah siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Adakah siapa orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan upayakanlah untuk engkau tidur dalam keadaan hati yang bersih, tanpa ada rasa hasad, tanpa ada kebencian bagi siapapun dari kaum muslimin. Upayakanlah untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, para kaum muslimin, karena siapapun yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan tidak diketahui oleh saudaranya, maka malaikat pun akan mengatakan kepadanya, walakal mithl, dan bagimu semisal dari apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. أحب ما تقرب به العبد إلى ربه الفرائض
ولا يمكن أن تصل إلى الله بشيء أفضل من الفرائض. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan wajib. Amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat. Aku pun akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Apabila ia meminta kepadaku, aku akan berikan. Apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang satu kepada Jumat yang lainnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, akan menjadi penghapus penggugur dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. لا ينفع الندم بلا عمل. قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ولهذا جاء في الأثر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة تحسروا على ساعة لم يذكروا الله فيها. ولهذا ماذا يقول العصاة والكفار يوم القيامة؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحا. فالحياة الحقيقية أيها الإخوة الكرام هي حياة الآخرة. قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أكمل شوية.
ولا يكفي؟ طيب. واعلم أيها الموفق أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Ketahuilah bahwasannya sebuah penyesalan tidak akan mendatangkan manfaat kecuali apabila diikuti dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Antaqula nafsun, sebuah jiwa atau seorang jiwa mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wahai betapa meruginya apa yang telah aku lakukan. Apa yang telah aku lakukan dengan sia-sia, dengan penuh kekurangan, ma farrattu fi jambillah, untuk kemudian aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyesal atas amalan yang ia kerjakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan tersebut sangat banyak sekali kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah aku lebih menyesali daripada penyesalanku terhadap sebuah hari yang telah pergi meninggalkanku dalam keadaan matahari telah terbenam, akan tetapi amalanku belum bertambah sedikit pun. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya tatkala penghuni surga telah memasuki surga, mereka akan menyesali saat-saat mereka di dunia yang mereka lalui tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka bagaimana keadaan orang-orang ahli maksiat? Bagaimana orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya aku melakukan sesuatu untuk kehidupanku saat ini, kehidupanku di akhirat saat ini. Ketahuilah bahwasannya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kelalaian dan main-main. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri keabadian. Nabi SAW mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara setelahnya. Nabi SAW menyebutkan 5 perkara tersebut. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ghinaka qabla faqrik, masa cukup atau masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan falinafsihi, barang siapa yang beramal saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk itu pun akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya. ومن أبلغ الأمور التي تدلك على أن هذه الدنيا دار نقص الأهلة، والتي هي جمع هلال، والتي يشرع لنا فيها أن نذكر الدعاء. إذا رأينا الهلال يشرع لنا أن نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله. الهلال يولد صغيرا شيئا فشيئا حتى يكبر ويكتمل،
ثم إذا اكتمل يأخذ في التناقص، يأخذ في النقصان. وهكذا الحياة الدنيا، مثلنا في الحياة الدنيا كمثل الهلال، وهكذا الإنسان نهايته كما تقدم إلى الموت. وأشرف الخلق وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا أي بستانا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط في جوف البستان: والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول لنفسه: لما صنعت كذا يوم كذا؟ فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حال الصحابة رضي الله عنهم، وإلى حال التابعين رحمهم الله. ولا شك أن هذه القرون هي القرون الخيرية، قرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك طبعا كما جاء في الرواية الأخرى ثم يفشو الكذب. ولما سئل أبو حازم رحمه الله وهو من أئمة التابعين: كيف القدوم على الله؟ يعني كيف نقدم على الله؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب. إنسان إذا غاب عن أهله فترة ثم جاء إليهم يقابلونه بالفرح والسرور، كقدوم الغائب على أهله. وأما العاصي فكقدوم العبد الآبق على سيده. العبد الآبق الهارب، إذا هرب من سيده كيف يقدم عليه؟ هذا حال العاصي. فعلينا جميعا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن نلهج بالاستغفار، وأن نجدد التوبة، وأن نجدد إيماننا، وأن نصلح ونعتني بقلوبنا. قال ابن القيم رحمه الله: أضر الأمور على المكلف إهمال المحاسبة والاسترسال، وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإنه يؤول بذلك إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمضون أعينهم عن العواقب ويتكلون على العفو، ولم يستطيعوا فطم أنفسهم أي منعها عن موافقة الذنوب. نعم. Di antara hal yang paling jelas dalam menunjukkan bahwasanya dunia ini merupakan negeri kekurangan adalah hilal atau bulan sabit, di mana kita ketahui bahwasannya tatkala bulan sabit atau hilal itu datang, pada awalnya adalah kecil, kemudian semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, sehingga setelah kemudian sempurna, berikutnya dia akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, dan sampai ia sirna. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa tatkala melihat hilal: Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam, bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, jadikanlah hilal ini untuk kami dengan penuh keamanan, keislaman, keselamatan, dan juga
keimanan. Nabi SAW orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Beliau SAW senantiasa mengintrospeksi diri beliau sendiri. Dan beliau SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu harinya selama 100 kali. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan beliau pernah berjalan bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada dirinya sendiri di hadapan sebuah tembok, "Wallahi la tattaqiyannallaha ya ibnal Khattab aw la yu'adzibannak." Sungguh demi Allah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wahai ibnul Khattab, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu. Seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, mengatakan kepada dirinya sendiri, "Lima sana'ta kadza fi yaumi kadza." Mengapa engkau melakukan hal ini pada hari itu? Lihatlah ini keadaan mereka para salafus saleh, Nabi SAW, para sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in yang datang setelah mereka, di mana Nabi SAW mengatakan tentang mereka, "Khairukum qarni atau khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Salah seorang ulama, Abu Hazim rahimahullah dari kalangan tabi'in, beliau pernah ditanya bagaimana seseorang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, orang yang taat kepada Allah kelak dia akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan orang yang telah lama hilang dari keluarganya kemudian datang menjumpai mereka. Sebaliknya, seorang ahli maksiat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti seorang budak yang durhaka terhadap tuannya. Ia kabur, kemudian dia datang kembali ke hadapan tuannya. Maka dari itu hendaklah setiap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasannya orang yang paling merugi atau hal yang paling merugikan seseorang adalah tatkala ia lalai dari muhasabah, ia tidak menghisab, mengintrospeksi dirinya sendiri, karena hal tersebut akan membawa seseorang kepada kebinasaan. وسمع أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا يسأل عن جنازة مرت، من هذا؟ قال أنت. يريد أن يبين له أن هذا مصير كل حي، كلنا سيذوق الموت، كلنا سيواجه هذه الحقيقة، فلنستعد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. الذي يطول عمره في توحيد رب العالمين والحذر من الشرك والبدع وفعل الطاعات لا شك أنه مستفيد ومستزيد. وأما الذي يقضي أوقاته في المحرمات، في المعاصي، في شرب الخمور، في الاستماع إلى المعازف، في ترك الصلوات، في التهاون في فعل المحرمات، لا شك أن هذا من شر الناس، وأن هذه الأوقات التي يصرفها في معصية الله عز وجل ستكون عليه حجة يوم القيامة.
والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu an, beliau ketika ditanya tatkala sebuah jenazah melewati beliau, kemudian beliau ditanya, siapakah ini? Beliau radhiyallahu anhu akan menjawab, ini adalah dirimu. Beliau ingin menjelaskan bahwasannya itu merupakan akhir dari kehidupan semua orang. Semua orang pasti akan mengalami kematian, semua orang pasti akan menjadi jenazah. Setiap dari manusia pasti akan meninggal dunia. Nabi SAW tatkala ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Beliau SAW mengatakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ia adalah orang yang umurnya panjang, amalannya baik. Sebaliknya, tatkala Nabi SAW ditanya, siapa manusia yang paling buruk? Maka Nabi SAW menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang akan tetapi amalannya buruk. Oleh karena itu, setiap orang yang menghabiskan umurnya, menghabiskan kehidupannya di dalam ketaatan, dialah orang yang terbaik. Sebaliknya, orang yang menghabiskan waktunya dalam berbagai macam kemaksiatan, maka dialah orang yang akan celaka, orang yang akan menyesal kelak pada hari kiamat. Dan semua itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi dari dirinya sesuatu apapun, baik itu di bumi maupun di langit. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan tempatku berpegang teguh. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk diriku melakukan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai tempatku berhenti dari melakukan keburukan. بعض المخالفات والبدع المتعلقة بنهاية العام. لا شك أن إبليس يريد إضلال الخلق، وأعظم ما يريده منهم إيقاع الناس في الشرك الأكبر، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في الشرك الأصغر، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في البدع. والبدع لا شك أنها متفاوتة، أنها بدع اعتقادية وبدع عملية، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في الكبائر، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في الصغائر، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في الفضول أو فيما لا طائل تحته
حتى يصرفهم عن الطاعة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa hal yang merupakan pelanggaran-pelanggaran syariat terkait dengan berakhirnya tahun Hijriyah. Iblis maupun syaitan senantiasa berupaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Yang mereka lakukan adalah mereka akan mengajak manusia agar terjerumus ke dalam jurang kesyirikan besar. Apabila ia tidak berhasil, maka akan berupaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik kecil. Apabila tidak berhasil, akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik itu bid'ah secara i'tiqad, secara keyakinan, maupun bid'ah amaliyah yang berkaitan dengan amalan. Apabila tidak berhasil, maka akan berupaya untuk menjerumuskan mereka kepada dosa-dosa besar. Dan apabila tidak berhasil, akan menjerumuskan mereka kepada dosa-dosa kecil. Dan apabila masih belum berhasil juga, maka akan berupaya untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal al-fudul, hal-hal yang berlebih-lebihan dalam mubahat, sehingga kemudian akan membuat manusia menjauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena perkara-perkara yang baru di dalam agama merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Sallallahu alaihi wasallam. فمن المخالفات في نهاية العام اعتقاد بعض المسلمين أنه يودع العام المنصرم بصوم ويستقبل العام الجديد بصوم، وهذه مخالفة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. وكل ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ومن المخالفات أيضا اعتقاد البعض أن الأعمال ترفع وتصعد في نهاية العام، وهذا خطأ. دلت السنة على أن الأعمال ترفع في شعبان، فيها يفرغ كل أمر حكيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما كون الأعمال ترفع وتعرض في نهاية العام فهذا ليس بصحيح، وهذا خطأ. ومن المخالفات أيضا أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بالسنة الجديدة، وأسوأ من ذلك أن يهنئ بعض المسلمين بعضا، أو أن يهنئ الكفار بالعام الجديد، العام الميلادي، فيقولون كما يعني يقال هابي يير، وهذا كله من الخطأ، هذا لا يصح ولا يجوز. نعم. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang berkaitan dengan berakhirnya sebuah tahun atau tibanya tahun yang baru adalah berpuasa di penghujung maupun di awal tahun. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan puasa di setiap penghujung tahun maupun di awal tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka sesuatu apapun yang pada hari itu
tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat tersebut, sesuatu apapun yang pada hari itu bukan termasuk dari agama, maka tidak akan pernah menjadi agama selamanya. Kemudian pelanggaran yang lain atau penyimpangan yang lain adalah keyakinan sebagian orang bahwasannya amalan-amalan hamba itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun. Ini menyelisihi dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasannya amalan-amalan hamba itu diangkat pada bulan Sya'ban, ataupun dalil yang menyatakan bahwasannya amalan-amalan seorang hamba diangkat dan dihadapkan di atas langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Kemudian penyimpangan yang lainnya adalah saling mengucapkan selamat pada setiap awal tahun baru, baik itu tahun baru Hijriyah maupun tahun baru Miladiyah. Dan yang lebih buruk lagi daripada itu adalah mengucapkan selamat, pengucapan tahniah kepada orang-orang kafir terhadap momen berawalnya atau momen datangnya awal tahun baru miladi yang disebut dengan Happy New Year. Maka ini semua berlawanan atau menyimpang dari ajaran Islam. هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، كما أسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويرفع درجاتنا وأن يميتنا على التوحيد والسنة. وأقول لكم سموغا الله من بركهيمه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. بس خلي يكتبوها في ورقة. ايوه يكتبوها في ورقة. Taib, demikian yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah pada siang hari ini. Kemudian beliau berdoa kebaikan untuk jamaah hadirin sekalian. Kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan baik dan kemudian mengamalkan yang terbaik dari nasihat yang kita dapatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.